Alors, on va parler des événements indépendants. Deux événements indépendants, c'est seulement si on a cette propriété. Et là, quand on dit la probabilité de l'intersection, il y a le produit de la proba de A ou la proba de B. Il faut faire attention, la propriété n'est pas toujours valable. La probabilité de A inter B égale la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. D'accord? Donc, il a la probabilité de B, la probabilité de B sachant A, la probabilité de B. إذا هنا شكون كتلاحظوا أن la probabilité ديال B sachant B A هي la probabilité de B بمعنى أن A إلا تحقق ولا ما تحققش راه ما كيأثرش في la probabilité ديال B يعني بحال إلا كاينه بحال ما كايناش هذا A دونك كنقولوا باللي راه A et B sont indépendants خلاصة الأمر شنو غادي نقولوا باللي A et B sont indépendantes si seulement si on a cette formule. Si on n'a pas cette formule, on dit que A et B ne sont pas indépendantes. Passons maintenant à l'exercice. ردوا معايا البال نمشيو ننقلوا شي حاجه غلطه بحال البارح ونمشي نديروا الاخطاء. هنا انتبهوا معايا مزيان، عقلوا معايا على لي دوني. عندنا une urne qui contient نكتبوها بعدا هنايا عاد نمشيو ننقلوها بالجافه. عندنا une urne contient 4 boules. Donc ماشي 4 ديروا 3. D'accord? 3 boules rouges numérotées 2 2 3. Donc غيكون عندي urne فيه une boule numérotée 2, une boule numérotée 2 et une troisième numérotée 3. D'accord? Ce sont des boules rouges. D'accord? Maintenant, on va passer les deux boules blanches numérotées B1, B3. D'accord? Numérotées B1, B3. La question, c'est quoi? Donc, on tire au hasard simultanément deux boules. On considère les événements suivants. A, tirer deux boules de couleurs différentes. D'accord? A. B, tirer deux boules portant deux numéros dont la somme égale 4. Donc, une urne contient 3 boules rouges numérotées R1, R2, R1 c'est ça, R2 bien R3. 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 R2. R2, R2. R2, R3. عندي جوج ديال لي بول بلونش وحده B1 وحده B2. B3. B3. C'est bien. Donc, A c'est quoi? رجع نشوفوا لي زيفينمون دغيا. واخا باش ما نغلطوش مزيان سي بيان. دونك عندنا شنو لا لي زيفينمون عاقل عليهم ماشي مشكل كاين R2 R2 R3 B1 B3 تيري دو دونك ماشي مشكل. انا نشرح لكم هنا ماشي اشكال. لي زيفينمون غنعاود نكتبهم لكم. شنو هو دو بول دو كولور ديفيرونت بمعنى RB خصني ناخذ وبالنسبه لينا بالنسبه ليفينمون بي هو عندك جوج ديال لي بول مثلا لا بول نيميرو تيل كو نديرو لا بول باش نسميوها دونك نديرو لا سوم 4 مثلا الا درنا ما عرفناش نديرو اكس اي اكس جي ياك تيل كو اي بلس جي ايكال 4 يعني جوج ديال لي بول كيحملوا تيل كو لا سوم ديال لي شيفر بورتي باغ لي بول يكون 4. دونك حنا بالنسبه لينا la question c'est étudier l'indépendance. Étudier l'indépendance de A et B. Wesh A et B sont indépendantes ou là. Autrement dit, wesh la probabilité de A inter B
هي نفسها la probabilité ديال A fois la probabilité ديال B ولا لا. إلا كانت كتساويها راه غنقول sont indépendantes، كانت كتخالفها غادي نقولوا sont dépendantes ولا ne sont pas indépendantes. إذا نمشيو نحسبوا la probabilité de A هي الأولى. شنو هي la probabilité de A؟ La probabilité de A par définition c'est cardinal de A divisé par cardinal de oméga. Alors, cardinal de oméga, on tire 2 boules simultanément, c'est C2 par mes 5. A, c'est quoi? 2 boules de couleurs différentes. Vous avez 2 choix. Le premier choix pour la boule R. Donc, ça veut dire qu'il faut choisir une boule parmi combien? 3. Fois le choix de Tani, les rois, une boule parmi 2. D'accord? Ça va donner quoi? Il y a 6 divisé par 10. Il y a 3 sur 5. Ça marche? Rakin mzien? D'abord, on a la probabilité de B. C'est quoi la probabilité de B? Il y a cardinal de B divisé par cardinal de oméga. Le cardinal de B, c'est quoi? Ça, c'est toujours C2 par mes 5. Mais cardinal de B, donc je vais effacer ici pour prendre de place. Donc, cardinal de B, c'est quoi? Pour avoir un somme égale 4, il faut tirer 2 boules qui portent numéro 2 ou une boule qui porte numéro 1 et une boule qui porte numéro 3. D'accord? Donc, 2 plus 2, ça fait 4. Et 1 plus 3, ça fait 4. Pas de possibilité d'autre? Pas d'autre possibilité. Donc, il faut tirer 2 boules qui portent numéro 2. Combien de boules qui portent numéro 2 ici? Vous avez 2. شدنا خدينا روج مع بلون. ما تسوقش دابا الالوان، شوف غير الارقام ديالهم. تخيلهم كلهم بحال. انت هنا on s'intéresse par les numéros portés par les boules. ما تنسى لي كولور نساهم. لا يدوخوك في هذا لو كا. دونك خاصنا جوج ديال لي بول كي بورت نيميرو 2. عندنا جوج. داكور؟ بلوس واحد لا بول بورت نيميرو 1. شحال من عندنا من وحده بورت نيميرو 1؟ كاينه وحده. Fois une boule qui porte numéro 3. On a 2. Le tout divisé par C2 par mes 5. Ça va donner combien? 1 plus 2, c'est 3 sur 10. Ça marche? Maintenant, on va calculer la probabilité de A inter B. Ça veut dire quoi? Maintenant, on va s'intéresser. خاصنا عندهم 2 couleurs différentes et portent le même nom. D'accord? خاصو يكونوا 2 couleurs différentes. بمعنى غادي ناخذ boule rouge qui porte numéro 2. Mais يمكنش ناخذ une boule rouge qui porte numéro 2, une boule blanche qui porte numéro 2. Donc هاد la possibilité ما كايناش. ما كايناش امكانيه ناخذ جوج لان ما عنديش هنايا une boule blanche qui porte numéro 2. Donc غادي نحيد هاد la possibilité. Donc غتبقى عندي possibilité وحده اللي هي ناخذ une boule blanche, une boule rouge, une boule rouge qui porte numéro 3 ou une boule blanche. On va l'espace. Les possibilités là. Donc عندي شحال من possibilité قلنا خاص les couleurs يكونوا différentes déjà. خاص يكون مثلا R B. خاص يكونوا les couleurs différentes, ça veut dire que A est réalisé. Ou B, pour que B soit réalisé en même temps, il faut que la somme des chiffres portés par les boules soit de somme égale 4. Donc, soit on a 3 ou on a 1, donc c'est la première possibilité. Ou, je connais B, il fait 3, ou R fait 1. ولكن هاد لا بوسيبيليتي الثانيه ما كايناش. علاش ما كايناش لا بوسيبيليتي الثانيه؟ حيت ما كايناش ان بول كي بورت نيميرو 1 هنايا. ما كاينش ان بول روج كي بورت نيميرو 1. دونك نحيدو هاد لا بوسيبيليتي. اش بقى عندي؟ بقات عندي هاد لا بوسيبيليتي بوحدها. بمعنى il faut tirer une boule qui porte numéro 3. شحال من boule qui porte numéro 3؟ كاينه غير وحده. Il faut choisir une boule parmi 1.
une boule une boule blanche qui porte numéro 1, c'est 1 parmi 1, divisé par C2 parmi 5. Donc finalement, on trouve 1 sur 10. D'accord? C'est ça l'intersection. Maintenant, on va calculer, on va tester l'indépendance. Alors, la probabilité de A inter B, on a trouvé que c'est 1 sur 10. Maintenant, il faut calculer la probabilité de A fois la probabilité de B. La probabilité de A, on a trouvé quoi? C'est 3 sur 5. Multiplié par la probabilité de B. La probabilité de B, on a trouvé que c'est 3 sur 10. Donc, évidemment, ici c'est 9, ici c'est 50. Donc, évidemment, la probabilité de A inter B est différente de la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc A et B ne sont pas indépendantes. Est-ce que c'est clair? Lakin, Oui, Zien, oui. on passe maintenant au paragraphe suivant. Les autres, ça marche? Oui. يلا ندوزو دابا الدوكيمون ديالنا. شنو كتقول الدوكيمون؟ passe maintenant aux épreuves répétées. غادي غطرح لكم واحد شويه اشكال ولكن الا تبعتوا معايا مزيان تقدر ما تطرحش لكم اشكال. Non. Alors, maintenant, on va passer aux épreuves répétées. Ça veut dire quoi des épreuves répétées؟ يلا شي واحد يلا أكرم قرا لنا ياك ساليتي الفطور قرا لنا هاد الشيء هذا ومن بعد غادي نشرحو لك. Soit oméga l'univers d'une expérience aléatoire et A un événement de probabilité P. On répète cette épreuve n fois de cette façon identique et indépendante. Et on note A car l'événement A est réalisé K fois exactement. On a probabilité de A, K, c'est à la puissance K. Non, c'est K de n parmi n, PK facteur probabilité de 1 moins P à la puissance n moins K pour tout K appartient à 0. D'accord. Alors, je vais expliquer ce que c'est. Donc, alors, la loi de... Donc, si j'ai, par exemple, une expérience aléatoire, donc une expérience aléatoire de probabilité A. J'ai une expérience aléatoire. Je vais prendre ici un exemple. Par exemple, l'expérience aléatoire, E, par exemple, c'est tirer une boule d'une urne, par exemple, qui contient une boule rouge et deux boules vertes. On tire aléatoirement une boule. C'est ça l'expérience, par exemple. Alors, soit A, un événement. A, par exemple, un événement. De probabilité disons de probabilité combien? De probabilité par exemple P. Par exemple, ناخذ A, c'est quoi? سنعطي هنايا A tirer une boule rouge. Tirer une boule rouge. D'accord? Tirer une boule rouge. C'est ça A. Donc, quelle est la probabilité de A?
c'est 1 sur 3. D'accord? Le P qui est là égale 1 sur 3, dans notre exemple. Ça, c'est l'exemple et ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est l'exemple. Alors, on répète la question, on répète l'expérience n fois. Alors, par exemple, si on répète cette expérience n fois, par exemple, on tire une boule rouge. ونعاودوا نتيري واحدة أخرى مثلا عندي جوج ديال لي تيراج سوا تيراج سكسيسيف سوا tirage successif, soit avec remise, soit sans remise. On va voir la loi des expériences des répétées. Je vois le tirage avec remise ou le tirage sans remise. Alors, par exemple, on répète. Donc, si on répète, par exemple, le tirage 5 fois, ça veut dire quoi? Si on répète avec remise, supposons qu'on a remise. Si on tire la première boule, نعاود نرجعها ونتيري وحده اخرى ونعاود نرجعها ونتيري وحده اخرى ونعاود نرجعها 5 fois. Donc on répète cette expérience 5 fois. On répète cette expérience 5 fois. Ça veut dire j'ai pris n égale 5. D'accord? J'ai pris n égale 5. Alors, de façon identique et indépendante. Donc, pour assurer la fin de façon identique et indépendante, خاصني ندير tirage avec remise. لأن إلا ما كنتش كندير remise بمعنى أنني غادي ناخذ لا بول بلونش ما غاديش نرجعها باغ اكزومبل غيبقى عندي في ليون. يعني غتبقى عندي جوج ديال لي بول فيرت، إذا ما بقاتش عندي الأمور إيدونتيك. يعني التيراج الأول كان كيدار ما بين إن بول روج ودو بول فيرت، والتيراج الثاني هنا غيدار غير ما بين جوج ديال لي بول فيرت. إذا ما عنديش داكشي دو فاسون، ما عنديش دو فاسون ايدونتيك، يعني ماشي نفس اليورن. باش يكون عندي دو فاسون ايدونتيك خاصني ندير تيراج افيك غوميز. دونك هنايا هنا غادي ندير اون تير 5 بول افيك غوميز. Automatiquement, les urnes sont à chaque fois identiques et bien sûr, les épreuves sont indépendantes. D'accord? Alors, on note AK. C'est quoi AK déjà? Il y a la probabilité que A soit réalisé K fois. يعني K fois. يعني A يتحقق لنا K fois. يعني كندير واحد التيراج ديالاش ديال مثلا A يقدر يتحقق هنايا، يقدر ما يتحققش المرة الثانية، يقدر يتحقق المرة الثالثة، المرة الرابعة، ومن بعد ما يتحققش اكسيتيرا اكسيتيرا. هنايا مثلا يقدر يتحقق. هنا عندي ان اكسبيريونس من واحد حتى لان، وحنا بغيناه هاد ا مثلا هنا ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة بغينا يتحقق لنا كا فوا. ا بغينا يتحقق كا فوا، هذه هي ا كا، هي ا سوا كا فوا réalisé. A K, A indice K, ça veut dire que l'événement A se réalise K fois. Par exemple, إلا جينا l'exemple ديالنا مثلا إلا خدينا K هي 2، شنو هو A2؟ A2 هو tirer deux boules blanches. Là, avoir exactement 2 boules blanches parmi les 5. Donc, tirer exactement 2 boules blanches. Tirer exactement 2 boules blanches.
يعني انا كندير 5 المرات هنا 1 2 3 5 فوا بغينا ليفينمون ا يكون يتحقق لنا جوج مرات يعني يقدر يتحقق هنا وهنا باغ اكزومبل وهنا ما محققش تحققنا ا باغ d'accord donc l'événement ديالنا il est réalisé 2 fois ici et ici la question il y a la probabilité ديال A2 A2 c'est quoi alors déjà alors A est réalisé combien de fois 2 fois. Ici, la probabilité de 1, c'est 1 sur 3. Ici, 1 sur 3. D'accord 1 sur 3. Donc, la probabilité de A il y a 1 sur 3 fois 1 sur 3. Il y a 1 sur 3 à la puissance 2. 1 sur 3 à la puissance 2. Et la probabilité de A bar, on a dit que la probabilité de A bar, c'est 1 moins proba de A. يعني باش ما يتحققش ليا A bar هي شحال؟ هي 1 moins 1 sur 3. إذا هنا شحال مرة تحقق 3 مرات يعني à la puissance 3. Ou 3, on peut l'écrire en fonction de 5. On a 5 expériences où on a A réalisé 2 fois. Donc, pour nous, donc, A n'est pas réalisé 5 moins 2 fois. Et le nombre de... Maintenant, n'est pas réalisé 3 fois. Maintenant, on va choisir quoi l'emplacement. L'emplacement de فين بلاصة تحقق واش تحقق في المرة الأولى والمرة الرابعة ولا يتحقق لنا مثلا بجوج مرات الأولين ولا في جوج مرات الأخرين. Donc, il faut choisir 2 positions. يعني خصني هاد هذا اللي تحقق خصني نختار ليه جوج ديال لي بوزيسيون parmi 5. بمعنى il faut choisir 2 positions parmi 5. Et dans la méthode générale, la probabilité de AK, c'est quoi? Donc, il faut choisir K positions parmi N, les positions fait A, où A, il est de probabilité combien? Il est de probabilité P. Il est réalisé K fois. Donc, je vais écrire ici K. Remarquez ici, c'est K. Ici, c'est K. Donc, il n'est pas réalisé 1 moins P à la puissance N moins K. C'est ça la formule en général. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la loi des expériences répétées. Bien, la loi binomiale. Est-ce que ça marche? Un petit peu. Donc, ça, c'est... Apparemment, Chidi m'a des problèmes بالكامل. يعني أكيد غتكونوا ما فهمتوا غير واحد 10%. Maintenant, نبقى نعاود نجاوب على هذا بأوتر ميثود. دونك هنا تابعوا معايا مزيان. غادي نمسح هذا الشيء. كتسمعوني ياك؟ وي. دونك غنخلي هاد لا لوا دابا راه شفتوني كيفاش جبدتو من خلال اكزومبل. غادي نخلي هاد دونك il vous reste 10 minutes باش تسالي لا ريونيون. دونك غادي نمشي معكم بطريقه اخرى. دابا هذا ياك تيراج افيك غوميز ديال 2 بول ياك ولا لا؟ شنو يقول لي مثلا الا بغيت لا بروبابيليتي دافوار ا 2 فوا 2 بول روج يعني شنو غادي ندير؟ يلا سميت اللي سولني على الكوفيسيون بينوميال البارح اكرم كوفيسيون دوردر اكرم صافي راه جات داكشي عرفتو ايوا قلت لك خاصك تراجع ما لقيتيش داكشي مزيان. دابا غتجاوبني اكرم. حنا عندنا جوج ديال لي بول غوج ياك اللي غنديرو جوج مرات غنلقاو لا بول غوج في هاد ليكزومبل وجوج مرات ما غنلقاوش لا بول غوج بمعنى غنلقاو الفيرت. يعني حنا عندنا تيراج افيك غوميز اش غنديرو؟ il faut choisir quoi. شحال عندي من بول هنايا غوج كاينه وحده خاصني ناخذ منها جوج ياك. وشحال عندي من بول نون فيرت كاينين 3 خاصني ناخذ منهم شحال باردون كاينين جوج. هادوك الجوج خاصني ناخذ منهم
هذوك جوج خصني ناخذ منهم اش؟ خصني ناخذ منهم 3 داكوغ. وغادي نديفيزي على كاردينال اوميغا. كاردينال اوميغا اون شوازي عندي 3 بول فلور غناخذ منهم 5. ولكن الكويفيسيون دوردر il faut choisir بحال مثلا قلت لكم كويفيسيون دوردر. كويفيسيون دوردر قلنا غنديروا فاكتوريال هو 4 فاكتوريال على عندنا ديفيزي 2 بار فاكتوريال عندي فوا فوالا 3 3 فوا فاكتوريال. فاكتوريال. وهذه شنو هي اكزاكتومون؟ راه هي سي 2 بارمي 5. يعني بحال الا كتختار جوج ديال لي بوزيسيون الكرات الحمرين وصافي. يعني سي 2 بارمي 5 كتضرب فيه. اذا ملي كتجي تشوف هنا لاحظوا راه هي سي 2 بارمي 5. دابا هذه غنقسمها 1 sur 2. هاد 3 على بيسونس 5 غنقسمها على جوج هي 3 على بيسونس 2 فوا 2 sur 3 على 5 على بيسونس 3 على بيسونس 3. اذا في نهايه المطاف غتلقى هي سي 2 بارمي 5 فوا 1 sur 3 à la puissance 2 fois 2 sur 3 à la puissance 2. Donc finalement, on va trouver C2 parmi 5, 1 sur 2 à la puissance 2, ou 2 sur 3, là, il y a 1 moins 1 sur 3 à la puissance 3. وهذا الشيء هذا راه هو اللي مكتوب هنا. شوف راه اكزاكتومون هو هذا الشيء. اذا نتوما بلا ما ديروا في هذه الحاله. نعم راه كاين. استاذ ما فهمتش داك السطر الاول. الاول هذا فهمت الكويفيسيون. دابا حنا بغينا نحسبوا البروبابيليتي ديال هذا ياك. دابا انت شنو غدير كاردينال ديال ا 2 على كاردينال على كاردينال اوميغا. دابا انت عندك تيراج افيك غوميز ديال 5 بول. كناخذوا 5 بول بارمي 3. دونك غدير هنا 3 على بيسونس 5 لان في تيراج افيك غوميز كنستعملوا ان على بيسونس بي. دابا انت شنو عندك هنا؟ عندك بغيتي غتاخذ جوج ديال لي بول غوج. شحال عندك من بول غوج ديجا؟ ليغن كاين وحده غتاخذ منها جوج. بغيتي 3 بول فيرت. شحال كاين من بول فيرت؟ جوج. وغادي تاخذ منهم 3 وغتضرب في الكويفيسيون دوغد اللي قلنا هو سي 2 بارمي 5. سا مارش وصافي وغتلقى هادشي واضح. صافي شوفوا شنو باقي لينا هنايا.